The ravaging floods in Assam has seen innumerable Good Samaritans coming forward to provide aid to the flood-affected victims of Assam. Abhilasha Foundation, a Mumbai-based NGO working for the upliftment of the underprivileged kids, forwarded flood relief to Prague News. Notebooks and umbrellas were distributed among the children affected by the flood. The flood relief program was conducted in Khatris Malibari village, where at least 100 children received the relief. Amar Malibari Binapani Modernity Vidyalaya Abhilasha Foundationor Udyogot tha জনপ্ৰিয় বৈদ্যুতিক সংবাদ মাধ্যম প্ৰাগ নিউজৰ উদ্যোগত এই বান দুৰ্গত অঞ্চলটোৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি বহি ছাতি আদি কৰি সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মহৎ উপকাৰ সাধন কৰিলে আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকল প্ৰাগ নিউজৰ সন্মানীয় Bureau Report, Prague News.